guys, tingnan nyo yung game mat. Crispy game mat. Ayun, ganito lang pala magawa ng crispy game mat. Perfect. Wow. Ooh. Ganito lang pala guys, gawa ng crispy game mat. Grabe jud siya ka crispy guys. Perfect jud kayo siya. Tingnan nyo guys, ayun o, tingnan nyo. Wow. Wow, 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 wow. Grabe ka crispy guys. Ganito lang pala magawa ng crispy game mat guys. Tingnan natin guys kung gaano siya ka crispy. Ayun o. Oh. Wow. Grabe ka nice. Crispy siya guys. Ayun. Ganito siya guys pag crispy guys. So, pag biniak mo, ayun o, pag biniak mo, ganyan. Galing no? Galing. Ganyan. Pag crispy game mat, ganito lang siya guys. Ayun, pag biniak mo siya, ayun, may butas sa gitna. Ayun. Thank you.